أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواتينا أوبك نميك بو أوكا رجو مديد لا رجو شند نواتي باندنو كوننا نوبة تاليك مولدو كبرولا نودي على كرا صلى الله عليه وسلم ale ka jiɲɛ nali i ka dɔ k'a fɔ o sankun bɛ olu wajulu n'olu yɛlɛmani baaraw don. A kɛra laada ye an bolo, a bɛ san caman bɔ ani an balimakɛ ni an karamɔgɔ n'o ye Mamadu Konate ye, an n'a a ka fara ɲɔgɔn kan k'aw hakili jigin nin donba ninnu na, bato minnu kan ka kɛ a kɔnɔna na kabini nafilaw ni duwawu caman na, an ka olu boloda. Ni an bolo minnu kɛ kɔrɔlen an ka o jidi ka sago a kan. Jamana yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ gɛlɛyakobaw la, gɛlɛyako minnu ni a dogolen tɛ an si la. Alakira sallallahu alaihi wasallam a da tunna duwawu la, o ma dogo silamɛ si la. Allahu taala yɔrɔ wɛrɛ kuma kelen fana fɔ a ka kuranɛba in kɔnɔna na. O kumana an ye Konate wele a kana dɔ fɔ an ye o la. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka nin nali diɲɛ kɔnɔ, i k'a dɔn k'a fɔ a ye maa dɔw fana nisɔndiya. N'an bɛ se k'a fɔ tariku yɛrɛ la, o ye a yɛrɛ binakɛ ye n'o ye Abu Lahabi ye. Fɔ suran jiginna ale yɛrɛ tɔgɔ la Allahu taala ka dangali kɔnɔna na, nka ale a nisɔndiyara ni Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka diɲɛ nali ye. O sura min ni o jiginna sa, n'o fana ye suratul Masadi, n'an ko tabati yada Abi Lahab. I k'a dɔn k'a fɔ Ustaz Konate a bɛna i datu o fana na an kɔni segin kɔnɔna na biiznillah. Ne ka radio mɔgɔ bolo sa, o de ye Isa Wedrago ye. Ustaz Konate kuma b'i bolo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم. السلام عليكم يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام. sinzi ko feni ala togoye anan solele ko ala ka kira kami Muhammad bin Abdullahi an so jale do sayum sababa sila ambi ala fo ka ala wala nyimando salo an kumbi ni kene kelenka an dugo moy nyine ala fe an ba fo dugo nunun jabira nga halbi ambi sege ka dugo nyine ala hu taala fe an ga jamana bi se ka kishi tugo mina ka jamana don lafiya amma siga lafiyo ka fo amina mi nyine ala hu taala fe ala boke sabla ambe kalo mina ni kalo barikama baye ala ni aw yɛrɛ ka cɛsiri anaw ka baara ɲɛdɔn anaw ka wuli ka jɔ sababu la jamana ye kalo in dɔn kosɛbɛ. Sabla mawludu kalo dɔɔnin kuntolen do dɔnnibaga kunda de ma min kalana n'o y'a ye kitabu la, nka k'a jɛnsɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama aw jɔyɔrɔba de bɛ o la. An b'a ɲini Alahu taala fɛ a ye cɛsiri min k'a la k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw ye. Amin. Mawludu ye kira ka bangeni de sallallahu alaihi wasallam. Siyɛn caman an bɛ se ka kani tabali ninnu kan o n'a a ɲɔgɔnna caman. Kira yɛrɛ nisɔndiyara a ka bangeli de la, sabula kira kun bɛ ntɛnɛn caman sun, kitabu ye o sabati. Donc fo y'a ɲininka don dɔ ko pourquoi a bɛ ntɛnɛn sun, a ko ne bɛ ntɛnɛn sun ko parce que ne Muhamadu bangera ntɛnɛn de. Ko a bɛ alamisa sun ko parce que kunɲɔgɔn baara bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ala ma alamisa. Bon o tuma na tamasere caman fɔra kira ka bangeli la sallallahu alaihi wasallam min ye kisirakaw ka masakɛsoba ani tasuma min kun bɛ Farisu jamana kan. Ni tasuma fagara kira ka bangeni na, kisirakaw ka soba fana binna kira ka bangeni na, o n'a ɲɔgɔnna caman. Donc o la k'a fɔ Alahu taala ko kira cili ka na diɲɛmɔgɔ ma a kɛra hɛrɛ ye, a bangeni fana kɛra hɛrɛ ye. Kɔrɔ caman b'o la. Kira bangena o de y'a to a nana ni silamɛya ye. Bon ni silamɛya ko i ma silamɛ, i kana i silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ, et puis hali silamɛ kana baga kafiri ma k'a tɔɲɔ. O tuma na silamɛkɛ kun kan ka kafiri dɔ muso bɔsi a la, mais comme silamɛkɛ ka diinɛ ye a jira k'a fɔ o ti bɛn, silamɛkɛ y'a ka diinɛ kɔlɔsi ka kafiri muso to a bolo, kira bangeni kɛra i ma hɛrɛ ye. Tuma na o n'a ɲɔgɔnna caman ba. Nin kalo ye dugawu jaabi kalo ba de ye, bolo fa bɛ nin kalo in dugawu jaabi kan.
ka da yɔrɔ damadɔ kan n bɛ o yɔrɔ damadɔ walawala i ye Usain Musa Baba Sila waati dɔ bɛ yen Ala t'i wele o la ka jɛ fiyewu o ye kamanagan waati ye an b'o de la nin ye ko mana gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la n bɛ se n da la n tɛ se n da la ni bɛɛ y'i ta kɛ ni bɛɛ dɛsɛra a bɛ fɔ ko ko a bɛ Ala bolo sa jɔnw jigi tigɛ kuma k'a to Ala bolo o waati fana i tɛ Ala wele fiyewu k'i bɛ dɛsɛ a ma ni waati nin ye o dogo jaabi waati dɔ ye sabula jamana ferekera mɔgɔw bolo a ɲagamina mɔgɔw bolo nka a ma fereke Ala bolo Ala min ye mɔgɔw da a ma ɲagami Ala bolo Ala min ye mɔgɔw da bon o tuma na nin waati ye dogo jaabi waati ba ye a filanan an bɛ kalo yɛrɛ min na nin ye mawuludu kalo dogo jaabi kalo don ka nisɔndiya ni kira ka bangeni dama sallallahu alaihi wasallam hɛrɛ caman b'a kɔnɔ sabula kira Mamadu yɛrɛ ye min ye i bɛn'o dɔn a la mawuludu ye olu dama de ye o parce que ni mawuludu tɛ tan tɛ anw bolo ka kira jogo jira o tan tɛ jamana tɔgɔfɔ man ɲi n'i taara jamana caman bɛ yen minnu bɛ Isa ka sira kan kosɛbɛ n'o ye nasaraya sira ye minnu ye a jate k'a ko ye ni Isa ka bangeni waati sera selifiniw bi tigɛ a la u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'a la et puis u bɛ denw fana la don kilasi kɔnɔ ka nasaraya dɔnniya cogoya ka a dɔnni bɛɛ jira u la bon anw fɛ yan o la ka kira walawala an ye kosɛbɛ mawuludu de don bon o tuma na mawuludu ye ko ye ko min n'a ka bon kosɛbɛ mawuludu kalo fana ye kalo min fana n'a ka bon dogo jaabi kalo don an bɛ o kalo de la nin ye komi i da tɛmɛna na ka fɔ Abu Lahab kira bɛnakɛ de kun don ani kira Mamadu fa bɔra fa de la u bɛɛ fa kun ye Abdul Mutalib ye Abdulayi fa kun ye Abdul Mutalib ye Abu Lahabi fa kun ye Abdul Mutalib ye mais Abu Lahabu dara Abu Lahabu la don jumɛn waati jumɛn Abi Lahabi tɔgɔ kun ye Abdul Uzza de o tun b'a fɔ a ma fɔlɔ ko Abdul Uzza bon a tun bɛ fɔ a ma ko Abdul Uzza mais tumana min na ni jɔnmusonin nana fɔ a ye ko Aminata bangera den cɛman dɔ la usazi bɛɛ n'i ka nisɔndiya cogoya de don mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u nisɔndiyara u bɛ yɛlɛ f'u bɛ ɲɛji bɔ ni dɔw yɛrɛ nisɔndiyara u sigilen bɛ wɔsi u yɛrɛ ma Abu Lahabi kun ye o mɔgɔ dɔ de ye o tuma na komi a balimakɛ fatura n'o ye Abdulahi ye bon du kungo fɔ yɔrɔ bɛ kɛ ale ye sa ka kɔn fa ɲɛ denkɛ fɔlɔ kungo caman bɛ fɔ denkɛ fɔlɔ ye o bɛ sɔrɔ ka t'o fɔ cɛkɔrɔba ye donc Abu Lahabi de tun bɛ o place la jɔnmuso nana f'a ye ko Aminata bangera ko a yɛrɛ ye den cɛman sɔrɔ a ko ne balimakɛ Abdulahi fatura ni Ala ye Abdulahi muso sɔn den cɛman na ko nin diyara ne ye kosɛbɛ o don Abu Lahabi nisɔndiyara a y'i pan ka yuguba f'a wɔsira a bolila ka na fɔ Abdul Mutalib ye ko Aminata ye den dɔ sɔrɔ ko a kɛra cɛ ye Abdul Mutalib de ko Abu Lahabi ma a ko e wɔsilen bɛ ta komi mɔgɔ min jɛlen bɛ tasuma mɛnɛ don bɛ mɔgɔ min kɔrɔ a bɛ komi anw b'a fɔ an ka bamanankan na cogo min na ko karisa wɔsira komi tori jenina bon a talen bɛ diɲɛ k'a bɛɛ la donc kira mɔkɛ de ye nin fɔ Abdul Uzza ma ko e wɔsilen bɛ ta i b'a fɔ tasuma donnen bɛ mɔgɔ min kɔrɔ tasuma mɛnɛ ye Lahabu de o don de a dara Abdul Uzza la ko Abi Lahabi o tuma na n b'a fɛ ka min f'i ye o la kira ka bangeni de ye o tɔgɔ ja ale kun na mais mun ko sɔn a fɔra a ma a nisɔndiyara de mais a ma sɔn kira ta ma o i ye sura min fɔ tabatiya da o jigira a kan mais o jigira a kan o ye daganiw de ye k'a daga k'a halaki k'a mago sa bon hali o mankutu de y'a to caman siranna tabatiya da ɲɛ hali alimami min bɛ to ka tabatiya da kala i ka seliw lasɔn sani mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ tɛ gɛrɛ i la parce que u b'a fɔ ko n'i y'a kalan tilegan fɛ k'i kunkolo bɛ wuli ko n'i y'a kalan dugutila fɛ i kelen k'i kunkolo bɛ wuli n'i kelen b'i ka mobili kɔnɔ n'i y'a kalan i kunkolo bɛ wuli bon o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye mais fɛn o fɛn ye adamadenw ma hɛrɛ ye setana bɛ don mɔgɔw n'o ko hɛrɛ cɛ
o ye kelen ye suratul masadi min fana filɛ nin ye ne hakilila kuranɛ suran dɔ don kuranɛ suran foyi tɛ yen k'a fɔ ko aw dɔnnibagaw y'o yira k'a fɔ ko nin tɛ se ka seli kɛ o tɛ yen bon o suran foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ a ye nin tigɛ ka bɔ a la ko a tigɛ ka seli kɛ mais tellement que nafa min bɛ tabatiya da kalanni na ani hɛrɛ min b'a la n'i y'a mɛn kuranɛ suranw na ko bonisi k'a kala kun kelen kama i ka kun 3 sɔrɔ a la tabatiya da de don mais mun kosɔn a mangoyara shetana parce que ni bɛɛ kɛra tabatiya da kalanna ye shetana mago bɛ sa o de kosɔn shetana ye mɔgɔw mabɔ a la fo kodɔnbaga kelen kelennu olu de bɛ baara kɛ n'a ye tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa mar'atuhu hamalatul hatab fi jidha hablum min masad nin kala ko kelen min filɛ nin ye nye ala dege a ka baara dɔ la n b'o baraji sɔrɔ ala b'a fɔ ne ala ye n jugu nɛni konate faralen de filɛ ne ala fana ka kan jugu nɛni ne bi ja ala ye a filana kira muhamadu yɛrɛ jugu nɛnina par exemple dutigi i nana sɔrɔ i jugu ye fɛn dɔ fɔ i ma i denkɛ dɔ wulila k'i jɔ ne tɛ jɛn n'a ye ni y'i denkɛ sɔrɔ a bɛ ka e défend ta n'i y'a sɔrɔ o yɔrɔ la a den bi koja ye ni koja ye 2 ye 8 bi fara kan a bɛ kɛ 10 ye parce que i nana sɔrɔ a b'a la k'a défend ta bon ka ala défend ta tabatiya da kalali de b'a kɛ parce que ala y'a jugu nɛni i farala ala ka jugu nɛni muhamadu jugu nɛnina i farala muhamadu fana ka jugu nɛni korana yɛrɛ fana kalanna i ye korana kalan baraji sɔrɔ ça ye nin bi tabatiya da de la mais a jigira abu lahabi kan muna rasulu sallallahu alaihi wasallam a ye a balimaw de wele ka taga makan kɛrɛfɛ kulu dɔ bɛ a taara yɛlɛ kulu in sanfɛ mais a y'u wele fɔlɔ a ko est ce que ni ne ko aw ma fɛn dɔ bɛ bɔ kulu in kɔfɛ ou bien fɛn dɔ bɛ kulu in kɔfɛ aw bɛ da la wa u ko muhamad an b'i dɔn ni nkalontigɛ ye ni y'a sɔrɔ kira tɔgɔ muhamadu kun bɛ ɲini ka tunu a tɔgɔ kun ye ko al amin danayamɔgɔ u ye danaya bɛɛ ta k'a da ala kira ka sallallahu alaihi wasallam kira bɛnakɛ o ko a ma anw dara e la o ni ko fɛn o fɛn bɛ yan fɛ an bɛ da o kɔni na kira k'o ma ye ko a ye bolisɔn dabila tigi wɛrɛ tɛ aw la ni ala tɛ boli tɛ se ka foyi ɲɛ aw ye kira ye nin fɔ yɔrɔ min na a bɛnakɛ min nisɔndiyara fo a sigilen wɔsira a kɔntana ko kira bangena ni o don kelen ni sɔgɔmada kelen ni nisɔndiya dɔrɔn kosɔn ntɛnɛn o ntɛnɛn jahanɛmɛ tɔɔrɔ bi bɔ ale kan o de kosɔn ala bɛ juru sara mɔgɔ la nka ala tɛ juru don ala bɛ mɔgɔ sara i ka kɛta la mais ala tɛ baga i ma sinon i bana danfɛn min na fo ka sɔrɔ kuturu jigi a kan ni y'o kɛ anw ye est ce que an tɛna fɔ hala bɛ hɛrɛ ni min sɔrɔ ntɛnɛn kɔnɔ an k'o bɛɛ bɔ a bolo wa mais ala ko la i ye ni mini min kɛ i n'i ka kafiriya bɛɛ n t'o tigɛ ka bɔ i la parce que i y'o de kɛ a b'i labi ye nisɔndiya min kɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ u sugora k'a ye don dɔ ko yali ko a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ u y'a ye sugo la don dɔ ko yali ko a bɛ cogo di a ko ale bɛ ala ka tɔɔrɔ la ko nka ntɛnɛn o ntɛnɛn tɔɔrɔ bɛ bɔ ale kan a ko n'i y'ale ɲininka ko a b'a ɲini ala fɛ ko ala ka diɲɛ don bɛɛ kɛ ntɛnɛn ye tumana kuma kɔrɔ ye mun ye ale kafiritɔ sɔrɔn kuturu jigira ale min kan ale yɛrɛ ka mangoya kosɔn fɔ mɔgɔw siganin kun bɛ o sɔrɔ in na n'i y'ale ye ka hɛrɛ sɔrɔ ntɛnɛn o ntɛnɛn o tumana usazi anw yɛrɛ kan ka an janto a la ale min nisɔndiyara sɔgɔmada kelen n'o bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma n'anw ye kalo bɛɛ kɛ mawuludu nisɔndiya la a n'a ala deliw n'a dugawu la usazi anw ma se k'a la fiyewu k'a fɔ an bɛ hɛrɛba sɔrɔ sabula kafiri ye a sɔrɔ tabatiya da n'i y'a lajɛ nafaba de bɛ sura in na usayi jɔyɔrɔba de bɛ sura in na n ko i ma fɛn 3 in na i bɛ koja ala ye parce que ala ye min kɛ i yɛrɛ b'a la k'o kɛ i bɛ koja muhamadu ye parce que ale jugu nɛnina i yɛrɛ b'a la k'ale jugu nɛni
i bi koja Allahu Taala fana ye parce que i ye Kurana sura dɔ kalan o tuma n'i ye Kurana lajɛ Kurana sura 100 ani sura 11 o de ye tabatiyada ye a jɔra wituru la ye mun na parce que Ala mago b'a la wituru ye fɛn ye fɛn mun tɛ se ka tila mɔgɔ 2 la ka dalakɛɲɛ ni ko i bi 3 tila mɔgɔ 2 la dɔ bi 2 ta dɔ bi 1 ta ni ko i bi 5 tila mɔgɔ 3 la dɔ ta bi caya ni mɔgɔ 2 la dɔ ta bi caya ni dɔ ta ye 7 fana bi ten 9 bi ten 11 bi ten o tuma na Kurana sura 100 ni sura 11 na o de ye suratul masadi ye n'a bɛ fɔ ma ko tabatiyada a kɛra 111 ye gundo dɔ la Ala bolo sabula Ala ye kelen ye ni ye a lajɛ tuguni tabatiyada yɛrɛ fana a aya bɛɛ lajɛlen bi bɛn aya 5 de ma n'i ye kumakan lajɛ kumakan minnu b'a kɔnɔ al-kalimat o fana bi bɛn kumakan 29 ma n'i ye a harifuw lajɛ ABCD n'o ye alphabet min bɛ tabatiyada la o bɛ bɛn alphabet 81 de ma o fana jɔra wituru la 29 n'o y'a kalimatu ye o jɔra wituru la parce que 29 aya min b'a la o fana jɔra wituru la parce que aya 5 don a yɛrɛ taritibu Kurana sura kɔnɔ o bɛna 111 na o fana ye wituru ye est-ce que n'an ye sura in si dɔn usazi est-ce que o t'an ka sɛgɛnw bannen ye dunuba ye ka a bɛɛ dadada ɲɔgɔn ka taa mais fo sitana tun ka don mɔgɔw ni nin yɔrɔ in cɛ ka mɔgɔw ɲɔgɔn a la sinon Ala deli la hali ni moriw ko i ma nin deli n'u ko Ala wele n'u m'a fɔ i b'a wurudi 111 u b'a fɔ i b'a wurudi 11 kelen ninnu o tuma na ale ye Kurana sura 100 ni sura 11 n'a ye aya fana ye aya 5 ye o ye wituru ye ayiwa kumakan fana ye kumakan 29 o fana ye wituru ye a harifu yɛrɛ fana ye harifu 81 o fana ye wituru ye bon i bi Kurana sura bɛɛ don ɲɔgɔn na ni tabatiyada tɛ nin t'a la bon i bi a sura bɛɛ fana lajɛ sura 20 ni damadɔ de bɛ Kurani kɔnɔ Allahu yɛrɛ t'o la tabatiyada b'o la تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات الهب وامرأته حمالة الحطب في جيلها حبل من مسد وما الله يرى لفظ تعالى وسأل إن سورة أبو زري كتاب الدبي تحفة المردية وتحفة المردية بعفو قراءة سورة المسد يكون لك خندقا بينك وبين المجانين ko ka tabatiyada mbito ka kala dɔrɔn yɔrɔ ko i ma ko ni tora ka kala tilegan fɛ ko fa bi don i la ko ni kelen y'a kala dugukila fɛ ko fa bi don i la ni kelen min ka mobili kɔnɔ n'i y'a kala fa bi don i la k'a sɔrɔ fa fura ti ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ka to ka tabatiyada kala usaze a bɛ kɛ hijabu ye c'est à dire comme digɛnba bi seli de i ni fatɔw cɛ ani fa yɛrɛ u b'a fɔ ko kɔrɔbɔ man ɲi fɛn min ti kɔrɔbɔ o da ye marifa ye n'i y'o san o san yɔrɔ la o ti kɔrɔbɔ nka fɛn bɛɛ bi kɔrɔbɔ ala n'a ka kira dɔw tɛmɛn'o kan o dɔ ye Ibrahimu ye Ibrahimu y'a ɲininka don dɔ ko k'a fɔra ko e de bɛ se ka su ɲɛnamaya ko yali tiɲɛ don wa Ala ko Ibrahimu ma da la wa ko n dara la ko mɛ n b'a fɛ i k'a kɛ de teri n dusukun ka sabati liyatmaina qalbi tumana n dusukun ka sabati usa n'u ye ni fatɔ girinna ka na n'u ye fatɔ minɛ hali ni nɛgɛjɔlɔkɔ b'a la i jiya dɔrɔn tabatiyada sɛbɛ dɔrɔn a wituru la walima a kala wituru la aya 5 a kala siɲɛ 5 bugu nalo tasuma dadon yɔrɔ la nalo min bi yɛrɛ yɔrɔ dɔgɔ qualité bɛɛ bi mɛnɛ tobilikɛ yɔrɔ la ni ko si dɔgɔ ni ko jala ni ko zira ni ko bana yiri bɛɛ bi mɛnɛ tasuma tobi yɔrɔ de la sisi bi yɛlɛ o sisi min bi yɛlɛ sanfɛ
e ko o sisi buruburu dɔ cɛ ka o ni tabatiya da siɲɛ 5 n'a ka diya don tulu la i ka tabatiya da kala la siɲɛ 5 banabaatɔ fatɔ min ni nɛgɛjɔlɔkɔ nana i bolo don a tulu la i ka jɔsaya tɛ na i b'a fɔ k'a bila o bɛ juru foni ka bɔ a la i jɔlen ɲɛna o kumana n'a y'a sɔrɔ n'a ni juru nana sa n'i ye nin k'a la hakili bɛ sigi juru bɛ foni ka bɔ a la mɛ n b'a fɛ k'a kɛnɛya pepu e k'i jija ka tabatiya da Abi Lahabi i k'a sɛbɛn ka taa bila a laban na siɲɛ 111 n'o ye ale ye kuranna aranda ye sɔran 1 sɔran 2 sɔran 3 sɔran 4 k'a ta Bakara la ka jigin sɔran 1 sɔran 2 sɔran 3 sɔran 4 donc ale bi bɛn sɔran 100 ni sɔran 11 n'a ma donc a sɛbɛn 111 ala y'a bila o place la gundo mun na i t'o dɔn ala b'o dɔn tuma na a sɛbɛn tɛ 111 Musa ye bugun nalo kelen min filɛ nin ye i ka o sisi finman bɔ i k'o ɲagami a na kala buruburu sanji nana sanji taara ka kala buruburu mun to i k'o kala buruburu ta ji woyonda la k'a fara ɲɔgɔn kan i k'a tobi k'a di fatɔ ma jinɛw de y'a kunkolo wuli wo fa donna na wo walima a ye wurudili kɛ a mako sara wo tabatiya da ye Abi Lahabi ta tiɲɛ cogo min na n'a ye bana in ta tiɲɛ ten i ka mɔgɔ bɛ kɛnɛya usaze an bɛ nin di mawuludu kalo bonya kama parce que n'a fɔra ko kira bangeni kɛra hɛrɛ ye nin ye a hɛrɛ belebele dɔ ye parce que hala da mawuludu kalo jɔra an ye nin sɔrɔ o ye belebele ye wa ala b'a dɔn nin ye gundo minnu ye n'a ka kira bangeni nisɔndiya tɛ an da tɛ se nin ma mais ni ala ye kira d'i ma ala tɛ se ka sara ni fosi ye ni ala yɛrɛ tɛ o de b'an bila nin na a ye kira bange ka anw kɛ kira ka mandonw ye anw fɔlɔ de bɛ don alijinɛ kɔnɔ fana mandontɔw fana i bɛ hakɛ to n'i ye tulonkɛ kɛ komi jɛnɛya n'a nasiraw fani min b'i kan na a bɛɛ bɛ bin ka bɔ i kan na a bɛ tila ka sɛbɛn i tɛ ka ko jɛnɛyakɛla n'i ye sonyɛni kɛ ni ala dimini kɔrɔ i ka faniw bɛ bɔ i la a bɛ sɛbɛn i tɛ ka ko so kira Muhamadu bangera min kɛ kira de ko ala ma ne mandon don ala ni Muhamadu valeur kosɔn u to yen ni min tubira sani lahara cɛ sɔn ka tubi ma ni min yɛrɛ ma sɔn o sutara sani o ka jɔ e ɲɛma lahara Allahu akbar ni ko kira bangeni ko hɛrɛ tɛw n'a fɔra ko k'a sɛbɛn so in bɛɛ ten ka ko so patron ye bila bitigi kɔnɔ a taara cira san'a ka na ye 2000 kuru k'o bila i kunna a sɛbɛnlen ten ka ko so e na ye misiri da la bilen o tuma na kira cili de kɛra hinɛ ye nin bɛɛ de b'a la ka fara an bɛna gundo kɛrɛnkɛrɛnlen minnu di o b'a la usa n'i ye nin di fatɔ ma walima dɔrɔku kɛn bɛ ka mɔgɔ min hakili ɲagami parce que dɔrɔku fana bi mɔgɔ kunkolo tiɲɛ k'i kɛ fatɔ ye o b'a la walima jinɛ setana kɛn bɛ ka dɔ kunkolo ɲagami nin sɛbɛn cogo la jiwoyo taara ka karaburuburu bunto ani bugu nalo e k'o bɔ k'o ka a ji la k'a d'a tigi ma a b'a tobi k'a min wallahi ngalila ala la ala mun ye an sigiya o ti dɛsɛ bana na fa yɛrɛ dama tɛ dɛ o ti dɛsɛ diɲɛ bana si la o ye tabatiya da jɔcogo dɔ ye tabatiya da kɔnɔna na a yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ ko min masadi fi jidiha hablun min masadi masadu ye fu de ye fi jidiha Umu Jamila parce que ale de kun ye Abi Lahabi muso de donc a y'a sɔrɔ lambanko tɛ yen tɔrɔsiko tɛ yen ale de kun bɛ ŋɛniw da ka taa bila alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam pour que a sen ka dɛrɛ a kan a ka tɔɔrɔ a ka degun o tuma na ala ko lahara don n bɛ janɛmɛ tamaro fu dugalen n b'o don a kan la o de ye fi jidiha hablun min masadi o tuma na o tamaro fu de bɛ don a kan na n'o ye janɛmɛ fu ye k'a gulon n'o ye janɛmɛ kɔnɔ janɛmɛ tasuma bɛ mɛnɛ a duguma ala k'an kisi a ma bon o fiji di habulu min masadi n'o ye janɛmɛ fu ye adamaden mana siri cogo o cogo e ka fiji di ha a sɛbɛn siɲɛ 100 dɔrɔn n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 100 dɔrɔn o sadi an ye kalaburuburu kelen mun fɔ ni jiwoyo bɛ taga k'o to hakɛ kelen t'a la e k'o kalaburuburu ɲini dɔrɔn i k'a kɛ ji la
ka fiji di hayi ni yɔrɔ in sɛbɛnnen nasi k'a la siɲɛ 100 dɔrɔn k'a tobi ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min garijɛgɛ sirilen don k'a tobi ka di muso ma muso min ko a fɔra ko muso min tɛ furu sadiri muso min sirilen don i mana siri juru la i ka siri juru tɛ umu jamila ta bɔ ni janɛmɛ tamaru fu bɛ o kana usa a tobi k'i ko n'a ye n'i kɛra diɲɛ muso fɛn o fɛn k'i galalen don ou bien i kɛra cɛ o cɛ k'i garijɛgɛ sirilen don n'i kora ka ban o y'o siri tigɛlen mais usa Konate mɔgɔ b'a dɔn cogo jumɛn na k'a fɔ ko e sirilen don mɔgɔ bi a dɔn ko i sirilen don i yɛrɛ ka tagacogo ɲagamini na n'i bi moto ka k'a boli e min b'a bolila n'a chèquement banna i b'a dɔn k'a banna a kan ka falen cogo min na i b'a falen ten bon adamaden bi ten dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu ka sogo yɛrɛ ka teli u b'a ye u yɛrɛ sirilen don sogo la dɔw yɛrɛ b'a ye n'u bolo donna fɛn o fɛn na ɲɛ ti sɔrɔ a la i bolo mana don fɛn o fɛn na siri damatɛmɛ bɛ hali adamaden bali sogo la n'i y'a ye kira ye a fɔ an ɲɛna utulubul hawaija bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud aye aka mako ɲini dogo la i ka dɔn nɛmɛtigi fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ hasidiyalen don bon donc maa min n jɔra i hasidiya kɔrɔ n'o y'i sɔrɔ o b'i fa o n'o ma se ka i ni sɔrɔ k'i ni bɔ yen o bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ k'o don i n'i ka hɛrɛ cɛ o b'o kɛ bon o tuma na i ka kow ɲagami cogo i b'a dɔn k'a fɔ n sirila ou bien kow cɛncɛn cogo i b'a dɔn k'a fɔ i sirila fiji de y'a sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la usazi wallahi n'a y'a sɔrɔ i bɔlen don i ka dingɛ kɔnɔ ala b'i fɛn dama dɔ jɛra i la sogo de la nin kabakoba de n'i ma tɔrɔsi mɛnɛni ye i bi tile ye ou bien i bi ampulu dɔ bɔlen ye en tout cas i kɔni bi ala bi fɛn dɔ jɛra i dalen la de ko min b'a jɛra i la k'i tilara pewu o ye tabatiya da ye o kɔfɛ Hasan al-Basri ko wakal Hasan al-Basri kitabu dɔ bɛ ko Tuhfatul Mardiya a b'o de kɔnɔ ko Hasan al-Basri ko man juriha fa qara'a suratul masad fi turabi yabraha ko ni mɔgɔ min jogina an kun bɛ nin kɛ an t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ala ka maabaw kumana nin kan adamaden mana jogi cogo cogo hali n'a y'a sɔrɔ joli worominɛnama de don k'a bɛ suru ka bɔ i farikolo la e ka tabatiya da kala ala ten a kala a aya da la n'o ye siɲɛ 5 ye aya 5 de don n'o m'i ja a kala siɲɛ 29 o ye a kalimatu da ye o sayi joli hali n'a y'a sɔrɔ a surutɔ don o joli bi jɔ wa o joli tɔ kɔni bɛ kɛ jelikɛnɛ bonya ye sa mais k'a fɔ tɔɔrɔ b'a la a dimi halakira ka ban bon n'a y'a sɔrɔ fana i jogina joli bɔtɔ don i la buguri fitinin ta a caya fara dɔgɔya kan a ta dɔrɔn i ka tabatiya da kala la i ka mugu kɛ o joli da la wallahi ustaz an filɛ ka minnu fɔ nin ye n kalila ala la ala min ye nin kalo bonya ni kira Muhamadu bangeni sallallahu alaihi wasallam ustaz o mana kɛ diɲɛ joli o joli ye o joli bi jɔ nin caman kun b'an bolo sɛnɛkɛyɔrɔw la sen bɛ tigɛ dɔrɔn i bɛ boli ka taa cɛkɔrɔba fɛ yen a bɛ buguri ta a bɛ tabatiya da kala sen bi jɔ o de kosɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kuranna kɔnɔ n'an y'a ɲɛɲini an tilara bon o kumana tabatiya da la Abu Zarri ko n'o ye kira ka sahaba ye o tɛ mɔgɔ dogolen ye a ko ni mɔgɔ min ye walaha selilen kɔfɛ i ye tabatiya da kala siɲɛ 10 ko ala tɛ e tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ ɲinanenw na bilen mɔgɔ alagafiluna mɔgɔ ɲinanenw minnu mago tɛ ala la o mago t'a kira la parce que e tɛ se ka ɲinɛ o kɔ tabatiya da b'i la e tilalen kɔfɛ ka walaha seli la i bɛ k'a kala jɔn de ye tabatiya da jigi a jigira kun jumɛn kama a jigira jɔnni kan e bɛna ye ala de y'a jigi a jigira abi lahabi de kan mun kosɔn a jigira parce que a ye ala kira nɛni o tuma na walaha seli bannen kɔ
ka to ka tabati a da kala dɔrɔn siɲɛ 10 dɔrɔn ka mun ɲɛna ka wuli ko ala ti e fara maa ɲinanenw ka fiyewu ni mɔgɔ min y'a kɛ siɲɛ 20 dun i y'a bɔ siɲɛ 10 dan na ni ye walaha seli dɔrɔn i ye tabati a da kala siɲɛ 20 ala b'i fara maa ɲumanw kan anta ma almuhsinina ni tɛmɛna siɲɛ 20 ka dun i y'a kala siɲɛ 30 walaha seli bannen kɔfɛ ko Allahu Ta'ala bi e fara kira kanubagaw ni ala kanubagaw kan maa min dumɛn'a kan i ye baara kɛ nin kɛcogo la o tumana tabati a da a bi fandanya fana kɛlɛ ni mɔgɔ min y'a kala a bɛ kɛ kandaku ye i ni fa cɛ ani adamaden jugu ani jinɛ setana a bɛ kɛ kandaku ye i ni fa cɛ o kɔrɔ ye min b'a kala i tɛ kɛ fatɔ ye sabula ale yɛrɛ de bɛ fa kɛnɛya a bɛ kɛ kandaku ye n'a bɛ kɛ hijabu ye i ni adamaden jugu cɛ cogo di so ye adamaden jugu de ye a bɛ taa don i ka so a b'i ka fɛn suɲɛ a b'i jigi tigɛ i bɔra kalama yɛrɛ a bɛ se k'ale bɔnɛ nin na a bɛ i ka fɛn bɛ ta non seulement i ka fɛn bɛ ta n'i yɛrɛ ko i b'i yɛrɛ ɲini fana a b'i bɔnɛ i nin na c'est e ka n'i ka fɛn tara o nɔgini na u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko tigɛninkurun comme o y'aw marakaw ta ye e ka tigɛninkurun kisɛ 48 ta tigɛninkurun kisɛ 48 i bi a 48 bila i bi tabati a da kala a kelen kelen bɛɛ la ka taa bila a laban na donc a bɛ komi tabati a da siɲɛ 41 ji bila i kɛrɛfɛ n'i y'a kala n'i ye kelen kala i ka fɛn min suɲɛna ala ne ti fɛn in yɔrɔ dɔn e de b'a yɔrɔ dɔn ni so in bi yɔrɔ o yɔrɔ ala a don garijɛgɛ la e ka tabati a da kala kisɛ 1 na k'o bila ji la a kala kisɛ 2 la a bila ji la a kala tuguni k'a bila ji la tigɛninkurun kuru 48 a kala ten ka a bila ji la i ka sɔrɔ k'o ji ta i ka digɛnin dɔ seli k'o k'o la yɔrɔ ji ti woyo dugukolo bɛ ji min ka ban ji in bi min fɔ tigɛninkuru in bɛna tila ka taa da bɔgɔ la o so hali n'a y'a sɔrɔ o bɛ avion kɔnɔ ala kɔni bɛ fɛɛrɛ dɔ kɔni kɛ avion bɛ jigin a ka voyage bɛ jɔ ye a bɛ halaki k'a bɛ i tɛgɛ kɔnɔ sira o sira kan o ɲɛ bɛ ala kɔnɔ wa ala b'o kɛ. mais Ustaz Konate gindo jumɛn bɛ nin fana na e bɛ kuma nin sura in kan waati min na i ye jɔyɔrɔw ni fɛn minnu fɔ a la a yɛrɛ ni an ye suraw jateminɛ ale 111 n'an y'a kɛlimaw jateminɛ aya 5 kɛlimaw ni an y'olu jateminɛ a dɔw taara peut-être 29 na 81 dɔw la harfu hakɛw la bon olu bɛ witiri ye mais ko a tigɛninkuru ɲini yan nɔ i ko an ka tigɛninkuru kɛ 48 ye o dun o ye chiffre pair ye gindo jumɛn kɔnɔna na gundo min bɛ o kɔnɔna na ala ye kiraw ka kiraya bɛ dafa u ye tile 40 san 40 hali adamaden yɛrɛ fana faatulen an b'a fɔ ko tile 40 sarakati bɔ bon o ye 40 gundo min bɛ ala bolo o ka bon n'an donna ye o fanga ka bon kosɛbɛ kul huwallahu ye aya 4 ye kɔrɔ ni tilebi o fana ye 4 ye 40 jɔyɔrɔ o ye ka 8 fara kan n'o ye tigɛninkurun den 8 ye ko mana bonya cogo o cogo lahara don ala ka lawurusi ka bon n'a ye ala ka lawurusi tabaga ye mɛlɛkɛ 8 de ye wa yahmilu arsha rabbika yawma idhin samaniya bon olu bɛ lawurusi kɔrɔta k'o jɔ est-ce que a bɛ taa yɔrɔ la wa u jɔlen don n'a ye ala ka lawurusi kɔrɔtalen don o mɛlɛkɛba 8 fɛ lahara u jɔlen don n'a ye fɛn min suɲɛnen bi so bolo ka taa n'a ye lawurusi bɛ mɛlɛkɛba 8 bolo cogo min na a bɛ so bolo ten o bon o y'o gundo yɔrɔ ye donc a bɛ kɛ o la siɲɛ 48 ka sɔrɔ ka dingɛ seli n'i y'a bila ji la i bɛ sɔrɔ ka dingɛ seli k'a bila a la usayi ji bi dugukolo bi ji min
fo tigɛ nguru in bɛna taa da bɔgɔ la n'a kɔni dana bɔgɔ la sa o kɔni o ye baara bannen a bɛ segin ka na o fɛn in bi ye cogo fɛn o fɛn na a bɛ ye ten Allahu akbar hali n'a y'a sɔrɔ a tigi y'a feere de a bɛna tila k'a baro kɛ yɔrɔ dɔ la en tout cas e ka fɛn kɔni bɛna don i tigɛ kɔnɔ minɛ a t'i bolo tuguni a bɛ Ala de bolo o ye o gundo belebele dɔ ye donc a bɛ don adamaden ni jugu cɛ o y'o yɔrɔ ye u k'a bɛ don adamaden ni fantanya cɛ u sayi minnu bɛ ɲininikɛ yɔrɔw la ani minnu yɛrɛ dahirimɛ gɛlɛyalen don u t'a dɔn u bɛ balo cogo min na baarako gɛlɛyara minnu ma garijɛgɛw ɲagaminen don foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ u sayi k'i jija i ka jogo 4 seli jogo 4 in na i bɛ tabatiya da kala jogo 4 in bɛɛ la siɲɛ 4 n'i tilara n'i ye tahiya kɛ ka salamu bila astaghfirullah siɲɛ 100 soli kɛ kira ka siɲɛ 100 ya kɛfi ya razaku o wurudi Allahu dala o ye 66 ye wallahi usaze ni i ma ɲina nin kɔ fiyewu ka i tɛgɛ ja Allahu taala min bɛ adamaden sɔn ka garijɛgɛ ɲini Ala fɛ usaze i mago bɛ diɲɛ na hɛrɛ fɛn o fɛn na Ala b'o nɔgɔya ye nɔgɔya cogo sira bɛɛ kan fana o ye tabatiya da gundo belebele dɔ ye o y'a jɔyɔrɔba dɔ ye o kɔ tɛmɛnen kɔ i y'a kɛ f'i arazako i b'a wurudi mais a nafila ye tabatiya da de mais i b'a wurudi 66 bon 66 n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka caman kɛ ka tɛmɛ o kan i bɛ se ka kɛ 666 i y'a kɛ f'i arazako i y'a kɛ f'i arazako i y'a kɛ f'i arazako o ye Ala min bi jɔn wasa Ala min bi jɔn garijɛgɛ usazi ninnu ti ko gɛlɛnw ye o kumana tabatiya da sura min do dogo jaabi sura do usazi tabatiya da nacogo dɔ bɛ yen n'i sera ka baara cogo la k'i jɔ arakan 2 arakan fɔlɔ la ka tabatiya da kala siɲɛ 5 arakan fɔlɔ la o ye adaduli ayatu ye a aya 5 de kumana arakan fɔlɔ la tabatiya da kala la siɲɛ 5 arakan 2nan na tabatiya da kala adadulu kelimatu la siɲɛ 29 usazi tahiya kɛ ka salamu bila i ka wurudi siɲɛ 81 adadul huruf tahiya kɛlen kɔfɛ ka salamu bila a wurudi siɲɛ 81 n'i ye 80 kɛ kelen na i tɛ da dugu la ni nafolo do nafolo ɲini Ala fɛ ni garijɛgɛ do garijɛgɛ ɲini Ala fɛ kamanaganko dɔ de b'i kan i bɛna bɔ a kɔnɔ cogo di o ɲini Ala fɛ a kɛra diɲɛ na hɛrɛ o hɛrɛ e k'i te da dugu la k'a ɲini Ala fɛ i yɛrɛ te dalen dugu la i b'i ka kuma na waati min na wallahi Ala bɛna ilhamu dɔ d'i ma ilhamu min ni e ten ti bɔ dugu la fiyewu f'i yɛrɛ ka da la sa ko nin ye nin bannen de o yakiniw bɛ adamaden sɔrɔ ka sɔrɔ i ma golo bila donc o ye a nacogo dɔ ye min ka teli mako dilanni fɛ kosɛbɛ usayi n'i bɛ taa taamayɔrɔ la i ka papiye bɔra i bɛ taa tuwo jamana de kan i bɛ taa ɲinini na usayi kabako de don i bɛ taa don min su fɛ e ka tabatiya da wurudi siɲɛ 111 n bɛ taa sini a wurudi su in na siɲɛ 111 o y'a ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ye suranw ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o compter ka na voilà donc a wurudi siɲɛ 111 i bɛ taa dugu min na jatigila ɲuman n bɛ taa nafolo min nɔfɛ nafolo bɛ sɔrɔ cogo min na nin bɛ ɲini Ala fɛ usaze ka sɔrɔ k'a mɔ ɲɔnɔ k'i da o voyage kelen i bɛ fɛn sɔrɔ o la hɛrɛ la kabi Ala y'i da i m'o sɔrɔ sabula ni tabatiya da ye a b'i la a b'i daga n'a yɛrɛ ye nafolo daga ka bin i cɛnkɔrɔ la i b'a cɛ ka bila i kun de
o ye gundo belebele de ye taama kɔnɔ o kɔfɛ ni mɔgɔ min tɛ se k'o kɛ dun a fɔra sa k'i bɛ taa jamana dɔ la to jamana do ou bien wari ɲini jamana do i bɛ taa yɔrɔ dɔ la sa e ka tabatiya da sɛbɛ dɔrɔn siɲɛ 29 o ye aladuru kɛlimati ye n'i y'a sɛbɛ siɲɛ 29 kɔɔri mugu kɛ k'a jɔsi n'i y'a jɔsi kɔɔri mugu la a bila i kun i bɛ taa dugu min na sani dugumɔgɔw ka ji d'i ma i k'i min kɔɔri mugu in bila i da kɔnɔ komi n'a y'a sɔrɔ ni avion voyage do sisan ji voyage li bɛ se ka gɛlɛya yɔrɔ caman na o de la i bɛ se ka kɛ kɔɔri mugu la sinon n'i y'a kɛ nasi bitɔn na komi i bɔra i bɛ taa dugu dɔ la i bɛ taa ɲinini de la ye i b'a kɛ bidɔni dɔ kɔnɔ a nasi b'i bolo n'i sera dugu kɔnɔ sani jatigiw ka dugu ji d'i ma i k'i min e ka nin min dɔrɔn i ka sɔrɔ ka dugu ji min ka fara o kan usaze i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o dugu la i bɛ bonya sɔrɔ ye kabi ala y'i da i bɔli yɛrɛ bɛ kɛ baara ye Allahu akbar sabula e bɔtɔ a bɛna kɛ comme i bɛna an bulu de faga ka bɔ de i bɛ muruti de ko min na sinon i t'i labila ka na kɔni o ye tabatiya da ye mais comme yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a fɔra ko i ni nasiji ka don a bɛ se ka gɛlɛya comme avion voyage ninnu na ko caman b'a kɔnɔ mais n'i ye kɔɔri mugunin kɛ k'a jɔsi fitinin k'a bila i posi kɔnɔ nasi b'i bolo o ye kɔɔri mugu ye tuma na n'i sera ye dɔrɔn sani u ka dugu ji d'i ma ni a kɔɔri mugunin kurunin ta ka don i da dɔrɔn tuma na i ka ji min n m'a fɔ kɔɔri mugu i k'o kunu mais nɛ bɛna se o kɛcogo kɔni na donc o dugu ji min a ka dɔrɔn n'i bɛ taa san 10 de kama hɛrɛ ɲini na o dugu kɔni na san 1 n'i tɛmɛn'o kan i b'a sɔrɔ dugu de ka di ye sinon hɛrɛ min kɔni i t'a rɔ nɔfɛ i bolo bɛ da o kan usa ni jɔyɔrɔ n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ tabatiya da la mais ni hɛrɛ ninnu de kosɔn ani a kalanna parce que don min na ni Abilahabi bi content ka kira nɛni danfɛn kelen min nisɔndiyara o ye sitana n'a nɔfɛmɔgɔw de sabula Abu Jahali yɛrɛ kun ye Abilahabi yɛrɛ kun ye sitana ye kuma na nɛni kɛra a ko ya Muhammad tabban laka alihaza jama'atana a ko Muhammadu i halakira a ko nin de kosɔn e y'an wele an k'an ka bolo to yen k'i ka ala bato ala min t'i ye ɲɛna a ko Muhammadu i halakira nin yɔrɔ bɛɛ ala ko Muhammadu ma halaki dɛ tabbat yada Abi Lahabin wa tabba Abi Lahabi e de halakira wa tabba filanan nin ye halakili taakidu ye k'a fɔ i halakira yɛrɛ yɛrɛ de ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba a ye nafolo mun sɔrɔ warijɛ minnu b'a bolo jama minnu b'a nɔfɛ hɛrɛmafɛn minnu b'a bolo ni ala bɛna jangata don min na olu si tɛ se ka don a n'o cɛ o kɔrɔ ye di an fɛ yan tuma dɔ la ni kungo dɔ bin n'i kan i kan ka taga yɔrɔ dɔ la tɔɔrɔ dɔ kan k'i sɔrɔ ani ko a ye miliyɔn min a kan kuma bɔ tuma dɔ la i bɛ to yen mais ala ko Abi Lahabi bolo mana fɛn mana caya cogo cogo o tɛ se ka don a ni lahara tɔɔrɔ cɛ a tilara k'a fɔ tuguni sayasla naran ale Abi Lahabi a n'a furumuso Umu Jamila u fila bɛ don jahanama tasuma kɔnɔ tasuma min n'a mɛnɛnen don wa muratuhu hamalatal hatab a n'a furumuso min tun bɛ dɔgɔ ta o tuma na k'o bila ani ŋɛniw k'o bila alakira Muhammadu ɲɛ fi jidiha hablu min masadi jahanama tamaru fu bɛ gulɔ a kan na donc o la ni Abu Lahabi nɛni de mais mun kosɔn a nɛnina parce que a ye kira dɔgɔya o de kosɔn usazi i bɛ fɛn dɔ kɛ muso la a bɛ diya ye nka n'i y'a k'a den na ni diyaɲɛ ye 2 ye 10 bɛ fara a kan o kɔrɔ ye di furumuso dɔ bɛ yen k'a wele ka wari d'a ma ani ka wari di furumuso den ma mun ye wari d'a den ma o bɛ diya ye ka tɛmɛ e mun y'a sɔn kan parce que muso ni y'a den de mana den tɛ ala bolo mais n'a y'a sɔrɔ ko hali den kun bɛna kɛ ala bolo o kun ye alakira ye nka den t'a bolo kira de y'a kanubaga ye ni ala nɛni ko don kira bangera ka bolo sɔrɔ ale kaba kɔnɔ o ye nɛni dan ye mais ala ma dimi o la
ala dimina waati jumɛn tumana min na ni ala kira muhamadu nenina o de yɔrɔ la ala dimina a ma da dimi dama ma a ye sora bila a kan a ko maa o maa n'i ye tabatiya da fana kala a b'i labi ka daga tɔ de bɛ taa di o de kosɔn ni ala ko a bɛ muruti a ka jɔn kɔrɔ n'a muruti la kunbɛcogo t'a la kumana ni nafa bɛɛ lajɛlen de bɛ tabatiya da la o n'a ɲɔgɔnna caman inshallah Ustaz Konate ni an ye an yɛrɛ ka jamana in lajɛ an b'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ an y'o fɔ sigi yɛrɛ daminɛ na cogo min na jamana bɛ ka tɛmɛ gɛlɛyaw la gɛlɛya in a fana daminɛna a bɛ sanga bɔ a ye duwawu caman k'a la a y'a ɲini silamɛw fo fana ka duwawu kɛ ne hakili la duwawu ninnu u kɛra hali sisan u bɛ sen na n b'a dɔn fana ni sigiyɔrɔ n b'a dɔn duwawu ninnu fana u bɛ ka minɛ nin waati in na hali sisan duwawu ko kibaruw la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka mawuludu nin ye ala ka donbaw de ye ni ala ka waatibaw de ye jɔn i bɛ se ka surunya ala la ni